तितून आमचो एनसीपी प्रेसिडेंट मिस्टर जोसेफ फिलिप डिसोजा is accusing us of aligning with BJP. Now I want to ask this NCP president Joseph Philip D'Souza, Baba, why are you spreading these lies? Goilo 1999 जो Joseph Philip elect जावन येल्लो तेन्ना कोणेन सपोर्ट करून बीजेपी सरकार फॉर्मेशनान येयलो हे बी कोणे घातलें बीजेपीचे किल्लो तेन्ना ती बीजेपी पावरान येयली हाडपी तोच दुसऱ्या सुवातेर हांव म्हणटा एनसीपी इज अ ब्लॉक गोंयचो प्रेसिडेंट तो आतां गोंयचो एनसीपीचो आनी तो आमच्या ब्लॉकाक मांदार करता अरे आमकां मांदार करपाक आमचो जीपीसीसी प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर आसा आमकां तेणें सांगपाक जाय कितें करपाचें तें आनी जेन्ना तो म्हणटा भाड्याचो प्लेयर हाडटा वो भाड्याचो कॅन्डिडेट हाडटा तेका कांय येना इट इज जस्ट अ फ्रस्ट्रेशन ही इज फ्रस्ट्रेटेड दॅट वी आर गोइंग टू सपोर्ट वी आर कॉलिंग अवर कॅप्टन विराटो अरे कॅप्टन विराटोन कितें करूंक ना जेन्ना आमी तुका सांगपाचें म्हटल्यार एक दोन कोळशाक लागून मिटिंगे केल्ल्यो एक एप्रिलान आनी एक नोव्हेंबर एप्रील 2017 आनी नोव्हेंबर 2018 हेजें नांव आसलें त्या लिस्टार कोल एजिटेशना हेजें नांव आसलें एक टिलक मैदानाचेर आनी एक एसएजी ग्राउंडार हेजेर तो कितें म्हणपाक सोदता जरी तर आमी तर एलायन जाता बीजेपी कडेन जाल्यार तूं बीजेपीक सपोर्ट केल्लो तुजो आमदार एमएलए चर्चिल आलेमा इज सपोर्टिंग बीजेपी फॉर लास्ट 5 years you being एनसीपी प्रेसिडेंट what did you do हांव म्हणटा हांवें ब्लॉक केला म्हाजो काँग्रेसीचो हो आमचो एक्स सरपंच एनसीपी वायस प्रेसिडेंट ही आमची महिलाचे अध्यक्ष दाबोलीम ब्लॉकाची संगीता भोसले आमचे सगळ्यांचे ब्लॉक आसा आय कॅनॉट टेक एनी डिसिजन ऑन माय ओन जेन्ना जीपीसीसी प्रेसिडेंटान एक ब्रेकिंग न्यूज केल्लो दॅट वी वॉन्ट विरियाटो फर्नांडीस टू कम एंड जॉइन काँग्रेस एंड फाइट इलेक्शन ऑन अ काँग्रेस टिकेट सो वी ऑल्सो वेलकम द डिसिजन म्हाकाय आमच्या काँग्रेसाच्या वडिलांनी फुडें सरपाक एक इन्वाइट केल्लो इलेक्शन लडोवपाक बट जेन्ना असले मनीस जे आमच्या गोंया पासत वावुरता गोंया पासत इश्यू एज्युकेशन फुडें व्हरता दे आर he sacrificed his job he had retired from navy indian navy he had a very lucrative job in Abu Dhabi very good salary but he has rejected that because he could not see the destruction of Goa happening हे सगळे आमचे खाबार जाता गोंय वो मनीस म्हाका एक्यूज करता आनी ही इज ट्रायंग टू टीच अ पर्सन फ्रॉम काँग्रेस ब्लॉक द काँग्रेस प्रेसिडेंट टू टॉक व्हॉट इज इन हीज माइंड ही इज मिसगायडिंग द पीपल ऑफ दाबोली ब्लॉक म्हाका एकूच सांग दोन फावटी हो मिनिस्टर जालो वास्को इज देयर एनी सिग्नेचर प्रोजेक्ट इन वास्को why is the bus stand still not happening which was foundation was laid on his birthday 17th of April I think it was almost around 2000 and something but till date there is no bus stand fish market Wilfred Miskita मरून गेलो फाउंडेशन तेणे घातलेले ते करू ना तेणे अजून आणि दाबोले किती करपाक येता आणि आम्ही कितें करपाक जाय वो कितें नाका ते आमचे हाय कमांड हा सांगपाक अरे तूं आमचे रिलेशन बरें दवरपाक जाय तुवें जरी तर एलायन्स जाता जाल्यार तुका आमचो सपोर्ट जावो जाल्यार तूं आमचे कडेन बरे भाशेन उलय 3 फावटी तो म्हाका मेळपाक येयला and all these 3 times I have said if high command agrees to your alliance we will support you but where is the question of we being support आतू जरी तर तू सहमता आम्ही बीजेपी वांगडा सिक्रेट डील करता मोबिनाचे हांव काय उलयना म्हणटा जाल्यार तू म्हाज्या वांगडा अलायन्स
अलायन्स करपाक कित्याक येता रे? दॅट मीन्स यू आर गेटिंग खुजली समवेर. तुका खरपता एक कडेक आनी तूं खरपिता एक कडेक. तुवें जेन्ना म्हाजो स्टेटमेंट काडला तेजी हांवें बरे भाशेन तुका रिप्लाय दिल्या. हांवें म्हणलें आमकां कांय अजून इन्फॉर्मेशन ना फ्रॉम आवर हाय कमांड. जाल्यार हाव कॅन आय जस्ट कम आउट एंड सपोर्ट यू? Our demand was that we want a new face. We still maintain our demand to the High Command. We want a new face which has a vocal, who has a love for Goa and Goans, and to all the people over Goa. आमकां नाका आमच्या मध्ये फूट घातलेली. आम्ही सगळे वांगडा काम करता. हो ब्लॉक घडोवपाक म्हाका 3 म्हयने लागले. आणि हो ब्लॉक जो घडयला तो हांवें पर्सनली इंटरेस्ट घेवन घडयला. माझे सगळे वांगडी पयलींचे आतांचे नवे वांगडी हे लोकांची आमी मागणी आयकल्या आणि हे मागण्या वरवीं आमी आमचो डिमांड हायकमांडाक धाडला. आतां हो मागणी म्हणजे कितें? कॅप्टन विराटो फेर्नांडीसाचे बद्दल लोकांनी आमकां जे फीडबॅक दिल्लें हें आमी तांकां सांगलां. And they are also very much happy about this. We also welcome the decision taken by High Command. We want and we will still support Captain Virato Fernandes. Now that he has accused us, it is better that he should not align with Congress because he is having doubts and we are having more serious doubt on him because पळय आतां तो आमकां accuse करीत आहा. एक साउथ गोवाची नेली रॉड्रिक्स म्हणून ती आता बीजेपीची महिला प्रेसिडेंट झाली साउथ गोवा. शी इज सपोज टू बी एनसीपी टॉप लीडर. हे सगळे तुम्ही बिहाइंड द सीन करता आणि आमकां टार्गेट करता दॅट वी आर डुईंग दिस. वाय हॅव यू नॉट टेकन एक्शन ऑन युअर ओन एमएलए? यू हॅव गॉट नथिंग टू से. यू मेंटेन, पुट युअर हाऊस इन ऑर्डर फर्स्ट and don't expect Congress people to act to your demands. We have our own views. We have our own ideas. आमकां कितें करपाक जाय तें आमी आमच्या हाय कमांडाक इन्फॉर्मेशन दिवन तेंचे कडेन परमिशन घेवन आमी ते फुडें वयतले. What will you stand? See, I have still maintained my old statement. जेन्ना जुजेफिली म्हाका येवन 3 फावटी गावलो, he said it should be 1-to-1 fight to defeat BJP. आता त्याचो हिडन अजेंडा कितें आता हांव नकळो, बट हे हांवें कितें सांगलां तितून म्हाका तें सगळें हांवें स्पश्ट करून सांगलां लोकांक पिच्यान पडना जावपाक. कित्याक ही इज द मेन फेलो हू ब्रॉट BJP टू पावर इन द इयर 1999 when he got elected on UGDP ticket. आता if at all alliance happens, I will call a block meeting. I will discuss with my block members and I will take a right decision at that particular time. I cannot say anything as of now. Development or dabbling movie. See, there are various things that I will speak. When you talk about development, first thing is आमच्या मुर्मुगांव तालुका सड्यार उदक सारकें प्रेशरान मेळटा लोकांक. दाबोली आमकां उदक मेळना. निवाड्याचो लोक सकाळी 2-3 उठता आनी उदक भरता, तेन्ना तें उदकूय येना. बीजेपी सरकार म्हणटा 16,000 लिटर आपण उदक दिता, पूण हिंगा उदकच मेळना. आमकां तें फ्री उदक नाका, आमकां जाय डेली उदक. हें उदक तर मेळ्ळें जाल्यार आमी खूश जातले. नंबर 1. नंबर 2, there are lot of roads internally which are to be done. भितर लोकांची आमी घरां जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक गेल्या तेन्ना आमी पळयता लोकांच्या देरांनी रोड ना. लोकांच्या देरान गटर आसा, ते गटरांतल्यान लोक वयता. सो वी नीड टू डू अ प्रॉपर प्लॅन, डेव्हलप प्लॅन. And whenever we do development, we have to take the people of that particular ward or that area into confidence. We have to do sustainable development for the people. Whether this is a new block or old block was not active. See, regarding that revival, I will tell you only one thing. There were about 2 or 3 Congress presidents
who have not formed the bloc for I don't know reasons best known to them. But when Congress higher command approached me, Goa High Command, म्हणजे Bab Girish, and he requested me to take this block, I welcome this decision. And it is because of me that I have formed, with my personal interest, with my personal relationship with all the congressmen. What do you think? How much strong you are in Dabolim or because BJP last 2 term जिंकला आणि what do you think? See, BJP has won 2 terms, yes, I agree. But one term. Yeah. So what I am saying is BJP has won only once. Now, whatever has happened, that is for people to judge. We will do our best. We are working our best. We are putting our best. We are presenting our best ways. Do you think Movin helps out to Dabolim people? Sorry? Whether Movin has served Dabolim people, whether fulfill the demands of the Dabolim people? See, that is for people to decide. When the election comes, the result will be telling whether he has served or whether he has not served. But I will only tell you one thing. There is still something lacking on the development front. Like sewerage line is still not come in Wadem, down Wadem. There are a lot of sewerage problems. There are a lot of other development things which have to be taken care of. I am not saying that I only will try to do something better, but we have a plan. We need to do a proper planning on futures. Youth employment, health sector. आता हॉस्पिटल आमचे इतले बरे बांधलेले आसा, but they are fully functional ना. There are a lot of cases which are coming, but there are no sufficient places, no sufficient beds. Why is it not open? असा सगळो वाळबोयचो लोक वाटलो आसा. आमचे दाबोलीचे लोक खंय गेले? आमचे दाबोली लोकांक एम्प्लॉयमेंट नाका, तांकां पोट ना. We have to see all these factors. Do you think that Dabolim MLAs give fake assurances to people of Dabolim about the development? No, I wouldn't comment on that because as far as development is concerned, it is for the people to see and give a result on the day of election. Yeah, thank you. लास्ट 5 वर्ष झाली बीजेपी पावर आहा पण दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणे लास्ट 5 वर्सांत कांयच डेव्हलपमेंट जावना आनी कोणाकूय जॉब सुद्दां मेळना. आमचे चिखली विलेज पंचायत एरिया खंयचे एक न्यू रोड केला दाखोवचो वो न्यू कसले प्रोजेक्ट घेयचा दाखोवचे. फकत जे कोण काँग्रेस आहा ते काँग्रेसाक म्हणजे हॅरेसमेंट चाललो आहा आनी हॅरेसमेंट करीत आहा आनी जे आमी जे वोटर्स आहाय ते आमचे वोट कोणा मारपाचो आनी खंयच्या मारपाचो तो आमचो हक कोणाच्यान काडून व्हरोंक जायना. कित्याक आमकां प्रेशरायज करताय तेच सायड येवपाक. आमकां कोणाच्या सायडीन वचपाक बरोवता कित्याक आमचो हक आमच्या सायडीक मारतले. आमकां प्रेशरायज करूंक जायना कित्याक आमची पार्टी काँग्रेस पार्टी. आमकां केन्ना हांव इतले वर्स आहा पॉलिटिक्स आहा हांव सदांच काँग्रेस पार्टी बरोबर रावला आनी काँग्रेसाक वोट मारलो आनी म्हगे ही पार्टी देखून फूल सपोर्ट काँग्रेसाक आसतलो आनी काँग्रेसा बरोबर रावतलो.